الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبل ما كان مالكي لسكرة elle journée donc sur le plateau sur le nouveau plateau belle badi ingaya bi ina fo donc aba kalama tuga muna subhanahu wa ta'ala toujours ante senga e folla sabula ambe e ga heraw de konnana donc bada heraw ote bashi tara ore kama Musa ko alama ko sanumaya matigi Isa ko don alama ko matigi ka sanu de Muhammadu ko alama ko subhanallah donc subhanakallahumma amma yushiriku alele masabaye flanga fo ya manga keni masamuye sangolo konnana donc an dukolo konnana wale ka hine o be besoro tellement ala be hine Ibrahim ye duwawu doke o duwawu Ibrahim ko ala nin dugu yin sigi bawo no ye magan dugu ye iku garjega de kabni heraw chamana donc kana uma ani jiridew kabni garjega nyanama wu chama barade ni mo munun lemanyana iku garjega caman bara c'est-à-dire ni mɔgɔ mun tugura ne Ibrahim ko ka limaniya i n'a fɔ ne ka ala dɔn togoya donc i ka garjɛgɛ nati donc u ma tellement que ala bɛ hinɛ ala ko hali ni mɔgɔ mun kafiriyara n terikɛ tant que e ye ne deli n b'a o tigi garjɛgɛ en tant que a bɛ sɔrɔ dugu in kɔnɔna na c'est-à-dire magan dugu kɔnɔna na nka n'a tigi fatura tuma min na ani sara mun ka kan mun ye kafiriya sara ye n b'o d'a ma nka k'a sɔrɔ a bɛ dugu in kɔnɔ silamɛw bɛ hɛrɛ mun sɔrɔ a fana b'o ɲɔgɔnna hɛrɛ sɔrɔ parce que ne ala de hinɛ masta o de kama ala ko arahman alal arsh sawa ko hinɛ masa yongo la a ye ŋena danfɛnw sanfɛ donc ala ka hinɛ o de kama an bɛ ka dumuni kɛ dugukolo la yan donc tile kɔnɔ hali n'a kɛra alhamdulilahi rabbil alamina siɲɛ 3 walima siɲɛ 10 de ye ok ala ye parce que ala ye mun k'i ye o sara tɛ sɔrɔ i bolo c'est-à-dire hali sunguruba mun n'a bɛ ala kosuma o ni sunguruba tɛ kelen ye mun da dennen don quoi ne de y'o fɔ i y'a faamuya donc o de kama n'an sigira an bɛ ala kosuma donc kuma bɛɛ lajɛlen na i y'a faamuya voilà donc ala kosuma in yɛrɛ kɔrɔ ye nin de ye ni ala sɔnna ma inchallah donc les génies toujours tanu bɛ o subhanahu wa ta'ala ye mais o kɔfɛ an bɛ segin ka na donc an ka nakun ma yan ala mun y'an kɛnɛya donc k'an to yan yan'o cɛ kunnafoni bɛ ka di donc faniw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔ kunnafoni min bɛ yen bi n bɛ se k'a fɔ kunnafoni ba fila de bɛ yen bi mun bɛ f'u ye kunnafoni fila a bɛ cɛw concerné a bɛ musow fana concerné c'est-à-dire produit kuraw bɔlen don an bolo an ka minɛn kura dɔw bɛ yen minnu bɔra dɔw fana bɛ sira la u bɛ ka dilan bi yɛrɛ ni sini donc o bɛ ban bi ni sini an b'a labɛn mais mun b'an tɛgɛ kɔnɔ sisan mun farala minɛn tɔw kan donc an b'o fɔ fanu ye i n'a fɔ an ye layidu d'u ma cogo min na ni fɛn o fɛn dilanna an b'o f'u ye tulu b'an bolo yan tulu mun n'an b'a fɔ ale ma ko muguso duman donc ale bɛ musow de concerné dɛ tulu in n'i y'a mun i ka muguso la mun ye bobara ye yafa bɔrɛ kelen a b'a magaya ka tila k'a k'i sago ye donc ni ala sɔnn'a ma i ka kɔfɛla in na kɛ i n'a fɔ mɔni kɛlen laloma kunna mɔni k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ k'a dasiri ka sɔrɔ k'a kɛ laloma kun ka sɔrɔ k'o bila tigɛ ngɔni na donc o bɛ taama cogo min na hakili la o sa yɔrɔ de ye donc n'i ye tile damadɔ kɛ k'a mun k'i sera k'ale bara 3 tara k'o mun k'e bɛ to ka tɛmɛ i ka cɛ kɛrɛda fɛ tɔnɔ kɛrɛdaw fɛ a na to k'a ɲɛ munumunu k'i lajɛ tɔnɔ dɔrɔn tɛ hali kara kɔnɔ cɛw u na to k'u ɲɛw munumunu i nɔfɛ parce que yɛlɛmɛ na don i ka kɔfɛ yan fan in na siga foyi tora n'ala sɔnna ma inchallah donc tulu in tɔgɔ de ko muguso duman a bɛ yan lahara ko tɛ diɲɛ ko de don n'a fɔra ko mun ma ko lahara ko tɛ kɔrɔ instance na i bɛ se ka mun jaabi sɔrɔ n'i y'a commandé a bɛ se ka d'i ma i bɛ se ka na nɔfɛ walima an bɛ se ka taa d'i ma bɛɛ ye kelen n'ala sɔnna ma inchallah donc cɛw ta kɔɲɔso an delila k'o fɔ ka tɛmɛ kɔɲɔso in kun banna mais an y'a dilan tuguni donc a b'an bolo yan n'an y'a d'i ma ni muso karila ɲɔgɔn na n'a da ma to ara fiyewu i kan wele téléphone na n'ala ka jɛn ye inchallah lahara ko tɛ diɲɛ ko don a ma dilan kun fɛ a dilanna dɔnniya de kɔnɔna na an bɛ mun fɔ hali fiyentɔ n'i y'a lamɛn i b'a dɔn ko ninnu bɛ nin dɔn n'an sigira walada kan ni nin ye mɔgɔ dɔnfɛn ye nin ye n'a dɔnfɛn tɛ o tɛ fili la o parce que an bɛ ka minnu bɛ k'an lamɛn hakilimaw de don
ni mo ni ni don fen yere o tigu bo don ala ka je inshallah donc les jeunes bismillah an sigira ka ben bi samedi ma le 19 février 2022 ñiningal folo mi mambulo ka tengula le secret o de ka fo cedo koko nana muso be rapport la mi ya fa black refe position do rebe na le muso imbla wala le ka ceya be muruti abulu pew nga no bara la position na le o ke problème tino donc abi fa ga don c'est ça problème ba le rede fan fe wa wal ma problème mi muso de la ya place ba sitara la kambe so ma ko ne cela ka muna so nani muso nu karla nyona de fam ya ga furu muso e ko position do be ya fa bore kile ko na muso bla position ina donc ko ale ga cey ka be murta bolo de c'est-à-dire abe tentative be ga cey abe magaya wal ma te son yere donc abolo ko la obisa ga kun nyme international ma ka cey nga ka so position to ra donc teke obesega kun chamandi mais ni ala sonama amna ade wala e ateta machine nga ble ni ala sonama inshallah donc o ko ka foko opposition na ya soro tien yere la ni muso saba muso nani ba bolo wala muso fla ba bolo na be ke muso ubera ale ga la halayaka c'est-à-dire ale fait avec muso ubera o toyina donc o koro de ka fo o be sika kumundi an nasoro avec muso kelena muso kelene ba bolo ko muso kelendera donc o be sika kumundi o lu fenete donc kelenye donc amna détail di quoi c'est-à-dire na ya soro avec muso ubera ale fait donc o be kumundi o be sika kumbelebele ba sabadi voilà kumbelebele ba folo o be sika ke banaye bana mun namba fama ko infection yere tuya kacha mais infection do bino ale de be communication tige donc cheka nege fanfela la c'est-à-dire ni ba rapport la ni muso yi ni accès falena c'est-à-dire ni ko falena communication mun be iduskun konnana abotige donc no tigara o be sika ni la se chema c'est-à-dire infection tuya kacha infection mun be abse duru bien woroma anga donina bon infection jar do be mumen ke donc tiara o yekun foloy mum be sika ke na so la be ke muso ubera quoi ina fo nya fo tuamna o foloy donc flana toujours na so la be ke muso ubera o ko re ka fo ale che mun na ya soro ni position falena a farkolo te sika résister voilà farkolo te sont résister c'est-à-dire sexe qui joka kononike ale be a sexe ti son ma quoi donc ni yeleme dona kora muso be tamunta yani yeleme ka do koina donc ale ga cey be donc o be sega murta bolo o la halayenka ya famia a farkolo ti son a résister quoi o te bana yo o fene o problème de mo me sur la fan la parce que ale farkolo ti son donc o ma quoi o flanay donc sabana abe sega ke psychologiquement c'est-à-dire cherobe iba sur position do be na muso bla opposition ina ya fa bora kele tadra be muso ye la halaya doka o la halaya ti chenye dia yere la ale nye koroka ina fo misala sa dobe na ba rapport ne muso farkolo do yoro do be na yo ye abe muso déteste aba détester c'est-à-dire anibi muso rapport yere détester quoi donc iba sur ni position ina le OK o yoro indirectly kama abe muso détester abe muso ka o yoro détester donc a kungolo o be muruti donc abolo ya famia donc parce que kungolo be murti abolo to ama fama ngo psychologie sira kungolo be murti abolo ore kama muso fanfela la donc avec muso be fanfela la ya famia o e kun sabanaye donc kun nanna o be o psychologie donc sira nye iba soro dondora kani muso do karlento donc nyona afuru muso ra ni nyona kera abolo donc kelena quoi o muso nye kumbeli kama ni dajuguya ye c'est-à-dire anyo foni cɛ ba rapport ani muso ye ni black kɛra cɛ bolo jona walma cɛ ba la ka magaya bolo walma ni murutili dona donc cɛ kɔnɔ na donc cɛ bolo muso de kan ka hakili sigi di donc cɛ ma ni jabili ye ka sɔrɔ i ma cɛ sabote misaliya ka fɔ i fila ka nɔgɔ ka bila ni misaliya ka ni b'a dɔn ka fɔ i ma pere mun amina rapport kɛ misaliya ni ɲɛkun walma suruntuci nunu bɛɛ bɛ cɛ tɔ désespéré quoi donc muso ka o kumakan juguya in dɔ la kelen o be kɛ psychologie sira ye c'est-à-dire akilila kungola bana ye cɛ kungolo kɔnɔna na a be cɛ la siran de donc n'a taara muso fɛn o fɛn fɛ ye ni a ɲɔgɔnna kɛra la ye a ɲɔgɔnna tɛ kara yen yɛrɛ mais ale yɛrɛ de b'a to ɲɔgɔnna bɛ kara parce que ni position in falenna dɔrɔn a hakili bɛ jigin muso dɔ in ka o kuma in na donc o kuma in b'a yɛrɛ frappé a kungolo kɔnɔna na donc ko kelen in bɛ kara ka sabu kɛ siran ye muso dɔ in ye bagabagali kuma mun fɔ donc a ma donc o bena cogoya jumɛn na an b'o fana détail di fanu k'o faamuya parce que an y'o de fɔ le secret bɛ bara di cɛw ye
sexologie fanfɛla la donc sisan i b'a sɔrɔ sisan psychologiquement dɔ b'a fɔ psychologiquement ko bɛ kɛ cogo di ko ni cɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la cogo di parce que i b'a sɔrɔ sisan hakili ani dusukun ani sexe communication de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc hakili n'i ye ko dɔ ye hakili sɔrɔ mun bɛ hakili perturber c'est à dire ka hakili caw i m'a faamuya bamanankan na quoi o ba communication dɔ de bɛ sɔn ni hakili cɛ hakili an k'o jate kunkolo la communication dɔ de bɛ sɔn ani kunkolo cɛ bon ni hakili ye détection kɛ ka fɛn détecter k'a ta a bɛ transfert de kɛ donc sɔn ma sɔn bɛ sɔrɔ ka joli caman ta ko joli in fiyɛ ka taa sexe kɔnɔna na donc ni communication tigɛra c'est à dire hakili ni dusukun cɛ o la sɔn tɛ joli caman sɔrɔ parce que ale tɛ ka correspondance sɔrɔ bilen ka ɲɛ ani hakili cɛ quoi n'o kɛra a kan ka joli hakɛ mun ta k'o fiyɛ ka taa cɛ ka sexe kɔnɔna na o joli tata bɛ dɔgɔya walima a tɛ sɔn ka tali kɛ bilen donc ale dun ka joli fiyɛli ka taa o de b'a to cɛya bɛ ja o de b'a to cɛya bɛ wuli ka ɲɛ donc ni communication ale b'a kɛ ni hakili ka kumaɲɔgɔnya de donc ni kumaɲɔgɔnya tigɛra ale ni hakili cɛ o la a tɛ joli ɲɛnama fiyɛ ka taa cɛya kɔnɔna na bilen n'o kɛra cɛya tɛ ja walima a bɛ muruti donc a tigi bolo quoi donc psychologie bana sira dɔ de ye nin ye communication tigɛli hakili ani dusukun cɛ cɛya yɛrɛ fɛnɛ bɛ donc a ta sɔrɔ o la donc sisan ni muso ye cɛ jaabi ni kuma jugu dɔ ye mun bɛ cɛ dusukun kami o la hakili bɛ taa munumunu o kumakan mun nɔfɛ dɛ o de bɛ communication tigɛ hakili ni dusukun na n'o kɛra dusukun kan ka baara mun kɛ sɔn kan ka joli hakɛ mun ta a t'o ta walima a bɛ ban k'o ta yɛrɛ donc cɛya bɛ muruti cɛ bolo i y'a faamuya donc o y'a psychologie sira ye quoi donc i b'a sɔrɔ a daminɛna muso kelen de fɛ mais a muso bɛɛ y'a ta sɔrɔ a la ni cɛ ka hakili wuli ye k'a sɔrɔ bana jɔnjɔn tɛ cɛ la o y'a psychologie donc sira ye donc a bɛna fɔ ko o fura ye jumɛn ye psychologue olu de b'o furakɛ psychologue de b'o furakɛ psychologue ye jɔn ye o y'an yɛrɛ de ye an bɛ morali d'i ma i bɛ sɔn fɛnɛ o morali i t'o sɔrɔ YouTube sanfɛ o tɛ f'i ye téléphone na n'i y'an wele donc i bɛ na an ka groupe sanfɛ o morali ye mun ye leçon de complet a bɛ d'i ma n'Ala ka jɛ inchallah i bɛ lafiya fɛnɛ i bɛ bɔ a problème kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma fura san mais mun ye bana sira ta ye i n'a fɔ an y'o fɔ cogoya min na infection jaire mun b'a kɛ n'i y'an wele o bana traitement complet bɛ sɔrɔ an bolo n'an y'a d'i ma a bɛ wuli ka bin ale sɛ tɛ wuli a b'a fan kan cɛ fura feere bɛ cɛ fura feere bɛ dɛ ani kɛ fɛn dɔ la i k'a min o tɛ cɛ fura dama ye dɛ fa dɔnniya de ka sɔrɔ i la fɛn mun b'a kɛ a n'a bɛna sira mun fɛ ani kun mun b'a kɛ n da ka di dama tɛ quoi donc a tigi a ka jateminɛ kɛ ninnu kɔnɔna na a b'a dɔn k'a fɔ ko lesɛgɛrɛ ye mun fɔ a ye a tɛ ci donc o ye ni musow caman don nka n'a sɔrɔ muso kelen de don donc sisan muso kelen ta toujours kun belebeleba kelen fɛnɛ bɛ se ka o kɛ mais an b'an den ka dɛmɛni dɔ d'a ma o y'a kɔdi ye pour que a ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ ni donc n'o ye n'a sɔrɔ muso kelen de b'e bolo position kelen na position kelen de bɛ yen e ka sexe tɛ sɔn o ma fiyewu n'a y'a falen k'a k'o position in ye sexe tɛ sɔn mais n'a y'a kɛ dɔ wɛrɛ ye a bɛ sɔn cela veut dire que o tɛ ninnu bana ninnu si ye parce que n'a sɔrɔ hali position wɛrɛ la n'a bɛ sɔn ni i bɔtɔ position dɔ kɔnɔ ka taa dɔ wɛrɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ k'i farikolo tɛ se ka résister a kan ka ko fɛnɛ na o mais n'a kɛra hali o position in na a bɛ kɛ a tɛ kɛ mais position den kelen pewu de bɛ a bɛ kɛ mun na cela veut dire que o ye bana mun ye an b'a fɔ n ko ye sitanaw ka tentative banaw de ye parce que sitana dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ muso fréquenter mais u bɛ muso fréquenter o fana bɛ jarabi muso in na lahalaya dɔ kan mun ye gundo ye dɔnniyaw de don an t'an da don o bɛ kɔnɔna na k'o fɔ donc n'i bɛ ka rapport kɛ n'i ka furumuso ye lahalaya dɔw kan a t'i fɛn k'ale la mais n'i ye position dɔ nati o b'a keleya quoi i b'a sɔrɔ o position in o man d'ale ye quoi o b'a a b'o kɔniya i k'o kɛ ni muso in ye quoi mais position tɔ ninnu si tɛ fɛn k'ara quoi donc n'i y'a essayer ka na o position ye ka na ni muso nana n'o position in ye n'o position nana dɔrɔn sitanaw bɛ tutu de fɔ o bɛ tutuni dɔ kɛ i la quoi n'u y'o tutuni kira i b'a ye i ka cɛya bɛ donc a bɛ muruti i bolo donc o kuma lasurunya ye jumɛn ye cɛya murutilan a bɛ yen wa mɔgɔw b'a kɛ fɛnɛ musow yɛrɛ ka baara de don donc ka cɛya muruti mori dɔw bɛ yen minnu tɛ siralan ye u b'a dilan k'a d'u ma u bɛ taa don sumaya ma yɔrɔ la donc a bɛ o de don dɛ ni cɛ bɛ muso dɔ in fɛ yen ale bɛ dɔ in don a b'a ka dabali a b'a don sumaya la en tant que o sumalen don fo dɔw bɛ ji suma yɛrɛ k'a kan walima ka gilasi bila a kan en tant que o sumalen don sa ayiwa e ka daga jiginnen de ye c'est à dire o daga a bɛ jigin
donc o ɲɔgɔnna tutu moru b'a dɔn quoi o ɲɔgɔnna tutu o de bɛ setanaw fɛnɛ bolo donc n'i bɛna ni lahalaya ye lahalaya mun t'ale ci dɔrɔn a b'o ɲɔgɔnna tutu de kira n'o kɛra i ka cɛya bɛ donc muru t'i bolo ni problème nin bɛ kɛ ni cɛya ko fanfɛla la ni caman de bɛ a dɔw bɛ i b'a fɔ bɛlɛkisɛ la bɛlɛkisɛ ba bɛlɛkisɛ jɛma den 7 i b'a fɔra k'a bila ji kɔnɔ i bɛ ji dɔ ɲini dɔrɔn k'a bila ji in kɔnɔ c'est-à-dire n'i t'a fɛ cɛ ka s'i ma walima i tɛ fɛ cɛ ka se mɔgɔ dɔ ma i b'a fɔra n t'o fɔ dɛ cɛnni de don n t'o fɔ quoi i b'a fɔra k'a bila ji kɔnɔ dɔrɔn ka t'i daga sunɔgɔ tant que o bɛ ji suma in kɔni kɔnɔ ye cɛ tɛ marcher n'i taara fili ba kɔnɔ dun o t'o tigi mago sa de voilà ala k'an kisi o ma donc nin ko ninnu bɛ yen quoi a bɛ mɔgɔw bolo setanaw fɛnɛ bɛ baara kɛ n'a fɛn ninnu ye a bɛ olu fɛnɛ bolo surtout a ɲumanba de b'olu fɛnɛ bolo kan donc sisan o sira o bɛ se k'a kɛ très généralement donc ka caya donc i b'a sɔrɔ o fɛnɛ o contre coup o bɛ yen fɛnw b'o tana fɛn mun y'a tana ye o fɛnɛ bɛ yen mun b'a lakari ni cɛ y'o kɛ o ti i b'a kɛ sisan i ka cɛya b'i laminɛ sisan hali miniti 10 tɛ dafa awɔ kana siga yɔrɔ dɛ walima muso bɛ dabali sira minnu kɛ dumuni ni fɛnw na ka di cɛ ma n'i b'a dun n'a b'i attaquer i bɛ fɛn k'u ye mun n'i kun man k'a kɛ aw fana langari b'ara o a langari bɛ o langari i b'a cuillère fitinin ne bɛ layiru d'i ma cuillère fitinin ɲɛ kelen dɔrɔn a kɛ fɛn dɔrɔn i k'a min n'a cunna e kɔnɔ ani musow ka dabaliw tiɲɛna a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na u ka o kanu sira dabali ninnu de ko don dɛ a b'a bɛɛ tiɲɛ ka bɔ yen nɔ o tɛ wuli fiyewu u arranger donc u k'an wele n'a degun bɛ mun kan i b'an wele mais i bɛ wari bɔ dɛ a tɛ d'i ma fu an k'o fana f'i ye dɛ les secrets k'i kan jigin i bɛ dɔ de bɔ fura foyi tora n'ala sɔnna mashallah donc nin sira nin bɛ se k'a lase donc cɛ ma bon o tigi n m'a fɔ n k'a a bɛɛ y'o ye ni o tigi n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ ale ta ye psychologie sira de ye k'a sɔrɔ ni kunkolabana sira ye k'a sɔrɔ ni dabali sira ninnu tɛ sitanɛ sira ni ninnu tɛ quoi donc an bɛ stratégie 2 fɔ a ye o kɔrɔ ye fɛɛrɛ 2 a b'o kɛ n'a ko kɛra a bolo olu bɛ sɔn k'a dɛmɛ psychologiquement c'est-à-dire ni cɛ y'a murutira a bolo a kɛra position mun na a bɛ muso to o position in na k'i da muso sanfɛ o lahalaya in kan an t'a dɔn position mun don parce que ale yɛrɛ ko position dɔn donc a bɛ da muso sanfɛ o lahalaya in kan n'a ka d'a ye a bɛ muso ka senw dayɛlɛ yafa bɔrɛ kelen ka kasa k'i nun don ka taa o yɔrɔ in kɔnɔna na n'a ti ɲugu ka kasa caman ta ye a bɛ waati ta pour que a ka se ka kasa ta ye parce que kasa dɔ de bɛ yen o kasa in o bɛ ni kunkolo y'o sama psychologiquement perturbation mun bɛ sɔrɔ cerveau kɔnɔna na a b'o détruire n'a y'o détruire i b'a ye i bɛ commencer ka to k'i yɛrɛ retrouver donc dɔɔni jusqu'à ce que i cɛya bɛ donc sɔn i bolo cogoya min na o y'a stratégie fɔlɔ ye filanan k'i dalen to muso ka o lahalaya in na ten a b'a a kunkolo a nun bila ka taa muso ka kunsigi la mɛsi ninnu na quoi c'est-à-dire kunkolo si bɛ muso min kun na a b'a a nun bila ka taa muso ka kunsigi la ka kasa sama muso kasa bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na très généralement ka caya kunsigi b'o la quoi o de kama n ye kunsigi fɔ mais a kasa bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka caya a k'i nun bila ka taa yen ka kasa caman ta yen donc n'a mɛnna ni kasa in bɛ sama kasa in de bɛ perturbation mun b'a ka cerveau la kasa in de b'o détruire n'a y'o détruire i b'a ye a fari bɛ commencer ka n'a ma donc paf dɔrɔn a ka cɛya b'a lamɛn donc a bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'a sɔrɔ psychologie sira dɔn nin de y'a anti ye o de kama fɔ musow ye ko i ka kasa duman ɲini ka kɛ i yɛrɛ la tuma bɛɛ kasa dɔ bɛ yen ni cɛ y'a sama a bɛ cɛ bila ka exciter c'est-à-dire kasa dɔ bɛ yen ni cɛ b'o min nɔfɛ ni cɛ rapport daminɛ a kan ka rapport jɔ yɔrɔ min na a tɛ se k'a jɔ yen kasa in jafɛ kasa dɔ bɛ yen ni cɛ y'a sama hali ni rapport t'a kɔnɔ a bɛ rapport dimi donc cɛ kɔnɔ yanni ka t'i yɛrɛ kɛ yanni k'a kɛ nasiba mun ye o b'i tɔ kasa goya de donc kasaw ɲini minnu ye excitation kasaw ye mun bɛ tamani kɛ cɛ dusukun na n'a y'a mɛn a tɛ se ka sabali f'a ka se i ma walima n'a bɛ k'a mɛn o b'a to a bɛ mɛn forotazi la donc i fan fɛ i n'a fɔ muso yɛrɛ b'a laɲini cogoya min na n'i y'o ye k'o to yen fo ka taa kɛ ko kirikaraw ye o n cɛ de don dɛ n'a ye wari sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ kow bɛ taa k'a dɔn i to donc ka kuma lasurunya i ma nin kasa in jɔyɔrɔ ye sa a bɛna mun kɛ cɛ ka cɛya kun kan ka muruti de mais kasa in bɛ fɛ ka nin kasa in bɛ o wuli ka bɔ yen nɔ k'a sɔrɔ cɛ ma fura ta muso yɛrɛ dusukun ma donc kami i y'a faamuya wala donc ninnu de ye fɛɛrɛba 2 ye mun bɛ fɔ a ye ni ala sɔnna ma donc an b'an profiter an ko k'an ka minɛn sabanan bɛ yen k'an bɛna expliquer an b'o fɔ quoi comme ale bɛ kasa concerné an b'an profiter k'o publier yan sisan donc o minɛn in o de bɛ ka dilan bi ani sini a tɔgɔ de ko sumalenni
sumaleni awɔ a tɔgɔ de ko sumaleni sumaleni ye mun ye a bɛ kɛ ka worokɔrɔla de jɔsi muso b'a kɛ k'a ka worokɔrɔla jɔsi a ka ca Ala fɛ n'a y'a sɔrɔ e ka cɛ in ni kɛrɛmu dunni ka d'a ye n'a nun sera ye n'a kan ka continuer ni kɛrɛmu ye walima a man ka continuer n'a ye o na dɔn ni Ala sɔnna ma inchallah donc et puis ni cɛ karila ɲɔgɔn na kasa duman dama de bɛ kɛ i ni cɛ ni Ala sɔnna ma inchallah donc o de kama n y'a fɔ a ma n ko sumaleni ni Ala sɔnna a baaraw bɛ senna bi ani sini ni Ala sɔnna ma o b'a sɔrɔ a banna pewu donc les jeunes a bɛ cogo di leçon ɲɛna message ɲɛna an bɛ taa ɲɛfɛ hakili la fanu ye faamuya sɔrɔ a la ɲininkali filanan m'an bolo o message cayara an bolo yan kosɛbɛ a fɔra k'an ka ɲininkali tɛ mun la o de ko les femmes fontaines an b'a jateminɛ ka fɔ rapport la muso dɔw bɛ yen nɔ an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ ni rapport bɛ kɛ u bɛ ji bɔ ji in ka ca kosɛbɛ f'a bɛ kɛ i b'a fɔ sugunɛ an bɛ yafa ɲini u fɛ donc ko cɛ dɔw de bɛ fɛ k'o dɔn sisan o ji in wo ji naturel yɛrɛ de don wa muso ka ji naturel yɛrɛ don mun yɛrɛ de bɛ lesɛgɛrɛ bolo ka fɔ o ji in kan lesɛgɛrɛ baasi tara Ala k'an bɛn donc sababa ma olu ye musolakaw an bɛ mun wele ko les femmes fontaines c'est-à-dire minnu bɛ ji di i n'a fɔ sugunɛ ji bɛna cogoya min na yafa bɔrɛ kelen i n'a fɔ robinet n'a kunkolo karila dɛ donc olu bɛ ji di ten ka cɛ to action na n'u ye ko o ji in est-ce que a bɛ sɔrɔ muso bɛɛ la walima a tɛ sɔrɔ muso bɛɛ de la donc ji in yɛrɛ ye jumɛn ye ni Ala sɔnna an bɛna an da don o la ka walawala ni Ala sɔnna ma inchallah yafa bɔrɛ kelen lamɛnbaaw ka yafa ma kuma explication cogoya la quoi donc ji muso fanfɛla rapport la ji ye suguya ba saba de ye minnu tɛ kelen ye ni y'a faamuya suguya ba saba ka taa naani na an k'a fɔ suguya ba naani de bɛ muso fanfɛ ji la minnu tɛ kelen ye n bɛna bɛɛ détail di mɔgɔw ma ni Ala sɔnna ma inchallah suguya fɔlɔ n'i ye careseli daminɛ ni muso ye muso farikolo bɛ commencer donc ka exciter ji dɔ b'a o accompagner a bɛ fɔ o ma nɛgɛji kasani dɔ bɛ k'o nɔfɛ an b'a fɔ kasani ma n ko kɛ kasa voilà c'est-à-dire ni cɛ nun donna o la o de bɛ cɛ bila ka exciter muso fanfɛla la très généralement donc ka caya donc o ye ji fɔlɔ ye mun bɛ kɛ muso fanfɛla ji filanan n'i ye rapport daminɛ ni muso ye ji dɔ bɛ yen ni muso excitera n'i bɛ frottage la n'a ye sisan de fait que a farikolo bɛ ka réagir donc ji dɔ bɛ yen o ji in bɛ frottage accompagner i m'a faamuya frottage min bɛ ka kɛ a ka vaccin na o ji in b'o accompagner donc pour que ka se ka paix di cɛ ma ani ka frottage nɔgɔya donc cɛ yɛrɛ bolo kan donc o ye ji filanan ye donc ji sabanan ni muso bɛna a yɛrɛ sɔrɔ c'est-à-dire ji mun bɛna n'o ye a ka ji base ye o ye ji giriman ye a caman na dɔw bɛ caman di dɔw tɛ caman di mais a kɔni ka girin ka tɛmɛ ji tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan donc o ye yɛrɛ sɔrɔ ji ye quoi donc o ye ji sabanan ye i y'a faamuya donc ji naaninan o ye fontaine ji de ye c'est-à-dire o ji n'i y'a ye i b'a fɔ ko sugunɛ yɛrɛ yɛrɛ ani sugunɛ bɛɛ couleur kelen u bɛɛ cogoya kelen nka différence fila bɛ sɔrɔ ani sugunɛ cɛ différence fɔlɔ kasa t'ale la sugunɛ dun kasa bɛ sugunɛ na kasa goman yɛrɛ bɛ sugunɛ na donc différence filanan sɛgɛ t'ale la sugunɛ dun sɛgɛ bɛ sugunɛ na sɛgɛ yɛrɛ de bɛ sugunɛ na donc ale ni sugunɛ tɛ u bɛɛ ɲɛ ye ɲɛ cogoya kelen ye n'u bɛna fɛnɛ u nacogo ye kelen u camanba de bɛna ɲɔgɔn fɛ i m'a faamuya dɔ bɛ se ka taa bila ka na fitinin fitinin dɔ bɛ se ka ta caman bila ka na ɲɔgɔn fɛ ou bien dɔ ka ta bɛɛ bila ka na donc ɲɔgɔn fɛ mais a kɔni na a ji ye ji jɛma de ye i n'a fɔ sugunɛ ji nka différence min b'a ni sugunɛ cɛ sɛgɛ t'a la kasa fɛnɛ t'a la i y'a faamuya donc an b'a fɔ o de ma ko fontaine ji muso dɔw y'u ta o fɛ n'u b'a rapport la ni cɛ yafa bɔrɛ kelen u bɛ taa sugunɛ de kɛ ko parce que k'a fɔra ko k'i ka to ka sugunɛ bila bila ni ko ka di cɛ ye o man di cɛ ye dɛ i bɛ ka cɛ bana i bɛ ka infection di i yɛrɛ ma i bɛ ka dilan kasa bɔ i bɛ ka aw yɛrɛ fɛnɛ kasa bɔ parce que sugunɛ ye fɛn kasa bɔlen de ye fɛn nɔgɔlen don fɛn kasa bɔlen don fɛn sɛgɛma de don donc n'i bɛ to k'o bila cɛ fɛ ni rapport la i b'i yɛrɛ bana de ka i yɛrɛ kasa goya ka rapport fɛnɛ tiɲɛ donc f'u k'a dɔn de o ji ni sugunɛ ji tɛ kelen ye kasa t'o ra wa problème t'o fɛ hali ni dilan fara o ji la a tɛ foyi cɛ i y'a faamuya a bɛ fɔ o de ma fontaine ji donc o fontaine ji o bɛ sɔrɔ muso jumɛn na voilà an bɛ n'o de jaabi di o bɛ sɔrɔ muso mun na muso suguya saba a bɛ sɔrɔ olu de la voilà ka taa naani na suguya fɔlɔ muso dɔw yɛrɛ dancogo la a b'ale la quoi naturellement ni rapport daminɛ n'a ye tant que ni rapport daminɛna dɔrɔn a t'a bɛna fo ka taa rapport ban a bɛ to ka na fɛnɛ a yɛrɛ dancogoya la k'a sɔrɔ a ma foyi kɛ i y'a faamuya suguya filanan muso dɔ i b'a sɔrɔ a b'ale la dɛ
mais ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'a b'ale la parce que a ta in ma deli ka na munna a ma deli ka na parce que muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ bitɔn dɔ de bɛ sɔrɔ u la n'a bɛ fɔ o ma k'u ka bitɔn rouge dɔw bɛ don rapport kɔnɔ fo ka t'u bɔ cɛ t'o bitɔn rouge sɔrɔ dɔn k'a digi c'est à dire professionnel mun b'a to i bɛ tigitagu kɛ ka taa se muso ni ma k'a ni digi pour que ji sira minnu b'a fari kɔnɔna na olu bɛ se ka dayɛlɛ cɛ ka professionnel ma se o ma walima o temps tɛ sɔrɔ donc cɛ bolo walasa donc k'o kɛ i y'a faamuya donc o la muso in ma deli k'a découverte sɔrɔ donc a t'a dɔn n'a sɔrɔ a b'ale la walima a t'ale la donc o ye filanan ye sabanan muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale ka rapport mɔgɔ bɛ durée de temps dɔ de la c'est à dire f'a ka partenaire ka rapport janya ka minute hakɛya dɔ de sɔrɔ pour que ale ka fontaine ji bɛ se ka bila marche la ni minute janyana ka se yɔrɔ dɔ ma a farikolo bɛ balaw kɛ donc a ka fontaine ji in bɛna a ma kabinala k'a da a ma deli ka rapport kɛ ni cɛ ye mun ka rapport janya ye o minute hakɛ sɔrɔ donc ale ka fontaine ji a datugulen don parce que dayɛlɛma na mun y'a dayɛlɛ donc i b'a sɔrɔ muso in yɛrɛ t'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'a b'ale la ka sababu kɛ cɛ ka rapport surunya ye voilà donc o ye sabanan ye donc naaninan musow yɛrɛ b'a dilan u yɛrɛ la voilà c'est à dire fura dɔw bɛ yen o farafin furaw bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ maakɔrɔbaw ka musokɔrɔbaw dɔw bɛ yen musokɔrɔba ɲumanw bɛ yen hali sisan gundow bɛ sɔrɔ u bolo fɛnɛ u b'a fɛnw d'i ma i b'a utiliser hali ni e tɛ fontaine ye mais n'i y'o utiliser o ji kelen kɔni o fontaine ji kelen kɔni o nana ira o don rapport in kɔnɔna na donc o kɔrɔ ye o tigi tɛ a t'o tigi la dɛ mais u y'a créer ale la quoi a bɛ n'a fɔ misaliya sisan n'i ka sugunɛ n'i bɛ taa sugunɛ kɛ n'a sɔrɔ i ka sugunɛ tɛ tɛmɛ kɔpuni ɲɛ kelen de kan bon don dɔ la i bɛna ji dɔ min walima i bɛna jus dɔ min ou bien i bɛna minfɛn dɔ min o don n'i taara sugunɛ kɛ i bɛ se ka kɔpuni ɲɛ 3 sugunɛ kɛ i y'a faamuya mais ani e ka sugunɛ caya hakɛ ye o ye o tɛ kelen ye c'est à dire i ye fɛn mun consommer o décomposera ka na i ma ani i yɛrɛ lahalaya ye o ye donc o tɛ kelen ye aw ye fɛn dilanlen ye muso dɔw bɛ yen u b'a dilan u yɛrɛ la ni a fura siraw ye walasa ka se k'a di cɛ ma parce que a kunfa bɔra n'a kunfa bɛ donc ka partenaire la i y'a faamuya a ka ca ala fɛ an yɛrɛ fana bɛ se ka dɔ kɛ o ko in na n'i y'an wele o la o ɲɔbugu ɲɔw ta k'an ye mun ye an n'o f'i ye n'ala sɔnna ma inchallah donc fontaine a sigilen bɛ ninnu de ka très généralement ka caya an ka dɔnniya kɔnɔna na les jeunes i bɛ jumɛn danni kan donc ne bɛ fɛ ka ɲininkali mun fɛn min dɔn sisan fontaine ko in na ni fontaine a bɛ muso minnu na u ka partenaire est ce que a tɛ degun lase u ka partenaire ma rapport la wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan fana ye min ye nin fontaine est ce que ale ni verse bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa yafa bɔrɛ kelen a kɛrɛfɛ bon degun a tɛ se ka degun lase partenaire ma parce que munna ale ni lawa tɛ kelen ye lawa n'ale nana n'a cayara kojugu k'a sɔrɔ bɛrɛba tɛ cɛ bolo a bɛ se ka muso ka vasen kɔnɔna magaya kojugu donc cɛ bɛ se ka tunu vasen kɔnɔna na a t'a dɔn a bɛ fankelen mun fɛ n'o kɛra cɛ tɛ forotaji sɔrɔ c'est à dire gu bɛ tunu a na hali a bɛ se hali gu bɛ tunu muso yɛrɛ la donc fontaine parce que lawaji in ka maga o de bɛ vasen kɔnɔna magaya fontaine ji in tɛ ten fontaine ji n'o nana au contraire o bɛna sɔrɔ magaya mun bɛ yen a b'o bɛɛ ko ka bɔ yen nɔ i m'a faamuya ka na ni gu wɛrɛ de ye mun bɛ cɛ nafa ani ka muso yɛrɛ fɛnɛ nafa ani ka muso yɛrɛ fɛnɛ nafa c'est à dire ale tɛ vasen magaya quoi ale bɛna dɔrɔn ka nettoyage yɛrɛ kɛ nɛmaya ni fitinin b'ale fɛnɛ na o nɛmaya ni fitinin b'a la mais o man bon kosɛbɛ donc nɛmaya ni fitinin cɛ bɛ gu wɛrɛ sɔrɔ o waati ka tɛmɛ fɔlɔ yɛrɛ k'a to forotaji kan gu mun tun b'a kan a bɛ gu wɛrɛ découverte sɔrɔ mun n'o tɛ kelen ye cela veut dire que a bɛ rapport diya cɛ bolo a b'a diya donc hali muso bolo a tɛ fɛn tiɲɛ cɛ ye quoi hali n'a cayara cogo cogo parce que a tɛ vasen kɔnɔna tiɲɛ a t'a magaya ka se yɔrɔ la mun b'a to cɛ bɛ donc mun b'a to cɛ tɛ forotaji sɔrɔ donc vasen kɔnɔna na donc o la a tɛ fɛn tiɲɛ cɛ ye n'i ko sisan i ko k'a ni lawa ye kelen ye wa non ani lawa tɛ kelen ye ne y'o de f'i ye kuma caman i b'a sɔrɔ ale lawa bɛ na kuma dɔw la k'a sɔrɔ ale mana u tɛna ɲɔgɔn fɛ quoi walima ale kana k'a sɔrɔ lawa mana donc u fila tɛ jɛ ka na ɲɔgɔn fɛ parce que u bɛɛ bɛna hakili kelen de kɔnɔna na ni mun bɛna dɔ in bɛ kɔnɔni kɛ o kana fɔlɔ soit lawa kana ɲɛfɛ ou bien lawa kana kɔfɛ donc u nacogoyaw tɛ kelen ye u tɛna ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ i y'a faamuya u bɛ se ka ɲɔgɔn kɔn donc kana donc u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ au contraire lawa de bɛ se ka tiɲɛni kɛ cɛ kun cɛ mun n'a sɔrɔ jamajan t'a bolo walima bɛrɛ t'a bolo
mais fontaine mana kɛ cogo cogo cɛ mana kɛ cogo cogo fontaine tɛ fɛn tiɲɛ i ye parce que a tɛ fɛn tiɲɛ muso ka voisin kɔnɔna ye k'a fɔ mun bɛ se ka cɛ tunu voisin kɔnɔna n'i t'a dɔn i bɛ taa fankelen mun fɛ quoi i y'a faamuya voilà. D'accord, le secret ni ne ko fanu garisɛgɛ ka bɛn bi samedi donya ma i b'i ka émission kuma laban da kan b'a bi ta bila baasi t'a la ala k'an bɛn sɔgɔma ma toujours Malick le secret et le génie donc an yɛrɛ tun bɛ plateau ba in nka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ a b'a sɔrɔ Malick le secret i b'an sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana bɛ se ka daw gosi 77 39 39 0 de ni daw gosi dana yɛlɛ i ye dɛ ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw ko na yɛlɛ i ye dɛ n'ala sɔnna ma inchallah groupe b'an bolo an ka groupe a bɛ marcher su ni tile an bɛ leçon minnu di a ka leçon professionnel de don concernant cɛw fanfɛla donc ani muso fanfɛla ni yɛlɛla ka cɛnimusoya fanfɛla kɔni na n'ala sɔnna ma i muso n'a f'i ma ko maître n'ala sɔnna ma e fɛnɛ n'a f'i muso ma ko sukoromani n'ala sɔnna ma inchallah tellement qu'an bɛ leçon minnu d'a kan c'est très très important donc i tɛ se k'o dɔn k'i to a kɔfɛ ɲɔbugu ɲɔw de don a ta kanw ye mun ye n'i nana donc olu na f'i ye n'ala sɔnna ma inchallah assalamu alaikum